पब्लिसिटी खूब जाली, विकासाच्यो गजाली खूब केल्यो। गांव भकास करून विकास नाका। विकासाच्या वेळार आमचे दोंगर राखात, आमच्यो दर्यादेगो राखात, इकॉलॉजी राखात, रस्ते राखात, जमनी राखात। मांद्रे स्वराज संस्थेन मांद्रेच्या नव्या सरपंचा कडेन मागला। मांद्रे पंचायतीक नवो सरपंच लाभला, प्रसाद नायक। ताचे कडल्यान थळाव्यांनी भोव अपेक्षा दवरल्यात। मांद्र्या चलिल्ली बेकायदेशीर कामां अतिक्रमणा कडेन पंचायतीन गंभीर जावचें अशें तांकां दिसता। आयकात तांचे गाराणे। नवीन धडाडीचे जे जाल्ले आसा प्रशांत उर्फ बाळा नायक हेचें हांव अभिनंदन करता आनी बरें दिसलें। खूब तेंपान आमकां पंचायतीक येवपाक एक सरपंचा कडेन येवचें दिसलें, हें म्हत्वाचें आसा। कारण कितें तर आमची एक स्वराज संस्था जी आसा, हे समविचारी लोक सगळे आमी एक जावन मांद्रे गांवाचो रक्षण कसो जावचो हेच विचार घेवन आमी फुडें सरतात। आनी नवीन सरपंच जाल्या उपरांत आमचे विचार मेमोरेंडमांत तांकां दिवप हो विचार सरलो ना। आमी तेंची अपॉयंटमेंट घेतली आनी अपॉयंटमेंट तेंच्यांनी इमिजिएटली आमकां दिली। आमचे प्रमुख मुद्दे काय आसात तर आयज मांद्र्यांत मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट चालू आसा। ह्यो डेव्हलपमेंट करता आसतना आमचे दोंगर सांबाळप, आमचे रस्ते सांबाळप, इकॉलॉजी सांबाळप, आमची किनारपट्टी आहा ती सांबाळप आनी फुडल्या पिळगे खातीर हे सगळे गोश्टी सांबाळून धरप ही आमची मोठी जबाबदारी आहा। ही जबाबदारी आमी वेगवेगळे पद्दतीन आमी तांकां सबमीट करता। आमी अपेक्षा व्यक्त करता की आमचे जे सरपंच आसात धडाडीचे ह्या कामा खातीर आमचो पूर्ण सहकार्य तांकां आसतलो। तेंच्यांनी फुडें वचचें। फस्टीत हेच्या पयलीं ज्या पद्दतीन आमकां खूब लोकांनी आश्वासनां दिली तशी आश्वासनां आमकां नाका, आमकां प्रत्यक्षात कृती जाय। आयज पर्यंत फक्त उतरां मेळ्ळी, सगळे गोश्टी जाले, पब्लिसिटी भरपूर जाली, पब्लिसिटी अवश्य करची, कांय प्रॉब्लेम ना, पण कृती दिवन लोकांक एक्शन लोकांक दाखोवचें आनी मांद्रे गांवा खातीर आमचे सरपंच आसात आनी मांद्रे गांवा खातीरच वावरतले इतकें तुमी आश्वासन आमकां दिवचें, त्याच खातीर आमी मुद्दाम येयला। धन्यवाद। मांद्र्या हडबडीत विकास चल्ला, कोणाचो पायपोस कोणाक ना। रस्त्यांचे रेस्टॉरंटवाल्यांनी दुकानदारांनी अतिक्रमण केलां, येरादारेक आडमेळी निर्माण केल्यात। कांय कडेन पोरण्यो वा स्क्रॅपाच्यो गाडयो रस्त्या कुशीक दवरून रस्तो आडायला। आशव्यां तर पार्किंगेक सुवात ना। आयकात मांद्रेकारांच्यो अडचणी। म्हाका बाकीचे सब्जेक्ट आनी सांगलेलेच आसा आमच्या अध्यक्षान। तशेंच जे हांव मेन हेजेर विशयार उलयता, जो रस्ते एक्वायर केल्ले आसात, जे मांद्रे चोपडे टू आमचो जुनस पर्यंत जो रस्तो आसा, जसो मदल्या मातच्यान मोरजे पर्यंत रस्तो केल्लो आसा, तेजेर एनक्रोचमेंट खूब जाता। एनक्रोचमेंट आमी PWDक लेटरां केली, बाबा एनक्रोचमेंट तुमी कित्याक करतात? आज अशे वेवसाय गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्ल्या रस्त्यानूय थंयसर लोकांनी रेस्टॉरंटां घातली, कोणें दुकानां घातली। आमी PWDक कळयलें, ते म्हणटा आज मोडटा फाल्यां मोडटात। ह्या विशयाचेरूय आमी तांकां कळयलां, कारण हेजेर खरें म्हणशी आमकां रस्ते हे फुडें खरे गरजेचे आसात। आनी जी पार्किंग जी समस्या आसा, लोक आपल्यो जुन्यो गाडयो रस्त्यार थेयतात, गाडे हाडटात रस्त्यार थेयतात। जे कितें आपले धंदे करतात आमचे तेंच्या बद्दल कांय विरोध नात, त्यांनी करूं न्ही, पण ते मागीर आपल्यो खुर्च्यो थेयतात आनी अशा तरेन ट्रॅफिकाक जो आमकां प्रॉब्लेम करतात, एक्वायर केल्ल्या रस्त्यान थोडे दुरी वाडयतात, अश्यो गोश्टी ह्यो आज जाल्ल्यो आसा, ह्यो सरकारान काडच्यो। आनी हेजे खातीर पंचायतीन ह्यो आपल्या हितून घेवन त्यो तांकां लोकांक सांगचें। हांवें आमचे पंचायतीक गेल्या 2022 तिनूय प्लॅन दिल्ले, बदलामात ते मोरजी पर्यंत आमची बाउंड्री आसा तो पर्यंत तेजेर प्लॅन दिला, ते तेंचे कडेन आसतले। तेजेर कांय तेणी कारवाई आदी कांय करूंक ना। आनी एनक्रोचमेंट हांव म्हणना 12.5 मीटर सेटबॅक ठेवचो, जो आदलो आसा 7.5 मीटर तो पासून थेयल्या खूब जालो, किंवा रस्त्याक एक्वायर केल्या तेज्या पासून 1.5 मीटर पासून थेयलो लोकांनी, पण लोकांनी सांबाळचे। लोक पार्किंग आतां आमचो आशव्या रस्तो केला, तो पार्किंग लोक आसा ते 8 मीटर एरिया तेणी सिमेंट घातला, पण तेजेर लोक पार्किंग करतात, तोशीसाठी पार्किंग करतात। आमी वचपाचें खंय? आमकां लोकांक वचूंक मेळना, धंदे करूंकूच जाय, पण पार्किंगची हे सुदारणा जावपाक जाय। हांव आमदारा कडेन ह्या गोश्टी खातीर आमी मेळटले आनी तेणी आमकां सांगलां तुमी येया केन्ना तरी। आनी ही पार्किंग विशय जो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा, खूब कंजेस्टेड आनी तो एक प्रॉब्लेम जाल्लो आसता। आनी हे सरपंच प्रशांत उर्फ बाळा नायकान मांद्रेकारांक दिल्लें उतर। ग्रामस्थांक सांगूंक सोदता की तुमी फुडें येयात, एटलिस्ट नजरेर आमच्या कानार घालात, कारण हे गोश्टी सगळ्यो आमकां कळनात खंय खंय कितें घडटात ते। आनी थोडे जे कशे आहात, थोडे लिपोवन रावतात, कोण आपणाक टॉर्चर करतलो, कोण आपल्याचेर रिवेंज घेतलो, पण खरें दिसता हांव खरोखरच तेंचे धन्यवाद म्हणटा आनी कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण तेंच्यांनी एक गांव सांबाळपाक लागून तेंच्यांनी फुडाकार घेतला। हांव खरोखरच तेंचें अभिनंदन करता
आणि ही स्वराज्य संस्था त्यांच्या फुडेल वाटचाली सुद्धा त्यांच्या माझे एज अ सरपंच म्हणून त्यांच्या खूप शुभेच्छा दिता आणि हे जे कितें तेंच्यांनी आता जे म्हाका मेमोरंडम दिला ते हांव हेचेर फाल्यांच आमच्या फोर्टनायट मिटिंगेक हो प्लेस करतलो हांव जे कितें आसा गोश्टी भितर इलिगल ताबडतोब तेचेर कारवाई जातली आणि मांद्रे पंचायत ही पयलीं तेंच्या बरोबर आसली आणि सदतीत तेंच्या बरोबर आसतली आणि गांवाच्या विकासा साठी आसतली. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आनी सानिका नागवेकार.